yung tawag dyan, Desmanos 1 ha. Ito. By count. 1, 2, 3. Yun lang ha. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yan ang Desmanos 1. Desmanos 2 ha. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun ang Desmanos 2. Ha? Yun lang, yung dalawa double baston, yun lang. Desmanos 1, Desmanos 2. Gagawin natin yung metodo. Ha? Gagawin natin yung metodo number 1, ha? Ang pugay nun, ganito. Tapos handa. Okay, ready? Metodo number 1, ha? 1, 2. 1, 2. 1. Okay, yun ang number 1. Metodo number 2, ha? 1. Ay, mali. Yung number 2, ito ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yun ang metodo number 2. Espada, daga, cross block, atleta. Number 3. Espada, daga, cross block, sirada. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Yung bike mo. Papasok.